আর কখন একটু কারেন্টের মধ্যে দেবে তারপরে একটু পুটুস করে আলো জ্বলবে। তো আমরা হচ্ছে টেস্টার, আমার দাদারা হচ্ছে স্টার। মাশাআল্লাহ, চুপ করো, তুমি বেশি বকো না একদম। ঠিক আছে, আমার দাদা ভাইরা আমাকে বলছে ইমরান ভাই একটু জিকিরে গজল গাও। তো জিকিরে গজল ইনশাল্লাহ আমি গাইবো, নইলে ঘুমটুম ওয়েট হবে ইনশাল্লাহ। একটু আমি দাঁড়াও ওরম করো না, আমাকে একটু ঠিকঠাক করে গাইতে দাও আগে। রাত্রেবেলা একটু জিকিরে গজল না গাইলে ঠিক মোটামুটি ঘুমটুম ভাঙে না, তাই না? অনেকক্ষণ ধরে তাদের গজল শুনলেন, ঠিক কিনা? আচ্ছা, আওয়াজ কেমন আছে একবার দেখে নেবো না? আরে তাকবীর, বাপরে বাপ, সব ঠিকঠাকই আছে। ঠিক আছে ইনশাল্লাহ, জিকিরে কালাম গাওয়ার আগে গলা তো আমাকে একটু ছাড়াতে হবে, তাই না? আমি অনেকক্ষণ বসে আছি, আর এতক্ষণ বসে থাকলে প্রত্যেকটা শিল্পী, শুধু আমার নয়, প্রত্যেক শিল্পীর গলা একটু চেপে যায়। তো আমারও সেভাবেই আমি একটা ছোট্ট একটা গজল দিয়ে, জানাশোনা গজল দিয়ে একটুখানি গলাটাকে ছাড়িয়ে নিই। তারপর কি গজল আপনারা শুনবেন আমাকে ফরমাইশ দেবেন, আমি গাওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। সবার একটা প্রিয় গজল গাই, আমার ভাই বোনেদের জন্য একটা প্রিয় গজল, সেটা হলো আছি কদবে আমি পাপের সাগরে, না জানি কি হবে ওপারে হাসরে, তোমারে সুপারিশ বিনে, তোমারে সুপারিশ বিনে কেমনে হব পার, কবরে হাসরে কি হবে আমার, কবরে হাসরে কি হবে আমার, মুসিবত না পাই যদি, মুসিবত না পাই যদি করুণা তোমার, কবরে হাসরে কি হবে আমার, কবরে হাসরে কি হবে আমার, আছি কদবে আমি পাপের সাগরে, না জানি কি হবে ওপারে হাসরে, তোমারে সুপারিশ বিনে, তোমারে সুপারিশ বিনে কেমনে হব পার, কবরে হাসরে কি হবে আমার, কবরে হাসরে কি হবে আমার, মুসিবত না পাই যদি, মুসিবত না পাই যদি করুণা তোমার, কবরে হাসরে কি হবে আমার, কবরে হাসরে কি হবে আমার, নবী 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 নবী, তুমি তো দিয়েছো দেখিয়ে আলোর পথ, বলেছো সে মিলিবে রহমত, তুমি তো দিয়েছো দেখিয়ে আলোর পথ, বলেছো সে পথে মিলিবে রহমত, কেন যে বলবো আমি, কেন যে বলবো আমি করলাম জীবন পার, কবরে হাসরে কি হবে আমার, কবরে হাসরে কি হবে আমার, মুসিবত না পাই যদি, মুসিবত না পাই যদি করুণা তোমার, কবরে হাসরে কি হবে আমার, কবরে হাসরে কি হবে আমার, কবরে হাসরে
হাসরে কি হবে আমার কবরে হাসরে কি হবে माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात। আচ্ছা থাক থাক, এখন আপাতত থাক, সাজানো ফুলের মতো সব চারিদিক দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে। জিকেরের মাইকটা রেডি বাবু? আচ্ছা আমি একটা কথা বলি, জিকেরের গজল দাদা গাইবো? দাদা জাফরদা গাইবো জিকেরের গজল? একটু পরে গাই, আর একটা গজল একটু গেয়ে নি। হ্যাঁ বুড়িমা, হ্যাঁ একটা গেয়ে নিই, বুড়িমাটা গেয়ে নিই, বুড়িমাটা একটুখানি গেয়ে নিই, বুড়িমাটা একটু গিয়ে তারপর জিকিরে গজল হয়, কি বলো? ঠিক আছে। अली पास मोहम्मद दा, अली पास मोहम्मद दा, कोई पीर दिखा मैनू, अली बरग ज़माने ते कोई पीर दिखा मैनू, अली 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 बरग ज़माने ते कोई पीर दिखा मैनू। अली 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 ऊंची सांस अली दी है, उसी सांस अली दी है, अली ज़िंदगी कैसे दे, अली ज़िंदगी कैसे दे, कोई पीर दिखा मैनू, अली बरग ज़माने ते कोई पीर दिखा मैनू, अली 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 बरग ज़माने ते कोई पीर दिखा मैनू। अली पास मोहम्मद दा, अली पास मोहम्मद दा, कोई पीर दिखा मैनू, अली बरग ज़माने ते कोई पीर दिखा मैनू, अली 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 बरग ज़माने ते कोई पीर दिखा मैनू। अली 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 ऊंची सांस अली दी है, ऊंची सांस अली दी है, अली ज़िंदगी कैसे दे, अली ज़िंदगी कैसे दे, जागीर दिखा मैनू, अली बरग ज़माने ते कोई पीर दिखा मैनू, अली 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 बरग ज़माने ते कोई पीर दिखा मैनू। अली पास मोहम्मद दा, अली पास मोहम्मद दा, कोई पीर दिखा मैनू, अली बरग ज़माने ते कोई पीर दिखा मैनू, अली 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 बरग ज़माने ते कोई पीर दिखा मैनू, अली 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 बरग 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 अली बरग ज़माने ते कोई पीर दिखा मैनू। চাচার মন তো দুক 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 করছে, তুমি আর আওয়াজ দিচ্ছ। যাক আলহামদুলিল্লাহ, ব্যাস কমপ্লিট। এখনো বলতেছে একটা, ওই দেখাচ্ছে এখনো। হ্যাঁ
না আমি আমি আর আর নয়, অনেক হয়েছে, অনেক রিকোয়েস্ট গেয়েছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটাই ছন্দ আর একটা উর্দু গজল দিয়ে পুরো শেষ। তোমাদের কথা তোমাদের তাকাবোই না, আমি এর বুড়িমাকে ইনশাল্লাহ শেষ করবো, ঠিক আছে? ভালো লাগা গজল, এটাও পাকিস্তানি একটা গজল। আপনারা দেখবেন পাকিস্তানের বড় বড় কারি সাহেব, মাওলানা সাহেব গজলটা গায়, খুব ভালো লাগে আমাদেরও। হ্যালো 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 হ্যালো, চেক 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 চেক, হ্যালো 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 হ্যালো। ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah. Tere rang, 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 हर सो हर जा हर सो हर जा या अल्लाह हो 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 मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में, मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में, तेरे जलवे मेरे साथ साथ तेरे रंग 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 रंग तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तूने अता किया मैंने भुला दिया, तूने फिर से दिया, ना शुक्र किया ना शुक्र किया ना शुक्र किया, तूने और दिया दे तांग गया दे तांग गया दे तांग गया, तूने और दिया दे तांग गया, मुँह मोड़ दिए दरियाओं का, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मेरी अगली नजर सितारों पर मेरी अगली नजर सितारों पर, फिर भी मैं तेरे सहारों पर जा अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो अल्लाह या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो अल्लाह। मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में, मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में, तेरे जलवे मेरे साइड साइड तेरे रंग 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 रंग तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग मौला रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग। मैं साथ बात में ऊंच नीच में और फिर कौम में बता हुआ, मैं साथ बात में ऊंच नीच में और फिर कौम में बता हुआ, जो सच्चाई को ढूंढला दे, जो सच्चाई को ढूंढला दे, दिल ऐसी गर्द से अता हुआ, शिकवाने के जिस्म की मिट्टी से पर रूह भी अब बेताब नहीं, तेरे हुक्म पे चलना तेरा नाम भी लेना याद रहे, तेरा नाम भी लेना याद रहे, तेरा नाम भी लेना याद रहे, कम से कम मुझको कम से कम मुझको करो घर जिसमें के जा या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो अल्लाह या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो अल्लाह। मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में, मैं जहाँ भी
भी जाओ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग तेरा रंग तेरा रंग तेरा रंग तेरा रंग तेरा रंग तेरे रंग तेरा तेरे रंग तेरा रंग तेरे रंग तेरा तेरा रंग तेरे रंग तेरा रंग तेरे रंग तेरा रंग तेरे रंग तेरा तेरे रंग तेरा तेरे रंग तेरा रंग मोरा रंग रंग तेरे रंग तेरा तेरे रंग तेरा तेरा रंग तेरा तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरा तेरे रंग तेरा तेरे रंग तेरा तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरा तेरे रंग तेरा तेरे रंग तेरा तेरे रंग मौला नारे तकबीर नारे रिसालात। ঠিক আছে তাহলে এবার বুড়িমাটা একটু না 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 প্লিজ ভাই না, আমি কালকে আমার অনুষ্ঠান আছে। ও ভাই পেট ভর্তি খাওয়া ভালো, যখনই ওভার খাবে কি হবে, গ্যাস অম্বল হবে। না না খবরদার না। এলো শুনতে গজল শ্রোতা বৃন্দ সকল প্রিয় নবীজির শানে, আলোয় আলো ভরে গেল আলোয় আলো ভরে গেল মসজিদ প্রাঙ্গণে। এলো শুনতে গজল শ্রোতা বৃন্দ সকল প্রিয় নবীজির শানে, আলোয় আলো ভরে গেল আলোয় আলো ভরে গেল শিবগঞ্জ মসজিদ প্রাঙ্গণেতে। এলো শুনতে গজল শ্রোতা বৃন্দ সকল প্রিয় নবীজির শানে। মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি মসজিদ কমিটির সভাপতি হয় না তুলনা, মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি মসজিদ কমিটির সভাপতি হয় না তুলনা। শিল্পীদেরই গজল শুনে টাকা দিল দেখো না, আলোয় আলো ভরে গেল আলোয় আলো ভরে গেল মসজিদ প্রাঙ্গণেতে। শুনতে গজল শ্রোতা বৃন্দ সকল প্রিয় নবীজির শানে। বাসন্তী গ্রাম শিবগঞ্জে দেখো বাসন্তী গ্রাম শিবগঞ্জে দেখো হয় না তুলনা, মোর নবীকে ভালোবেসে নাত দিল দেখো না। ও কমিটি তোমাদেরকে বলি ও কমিটি তোমাদেরকে বলি তোমরা শুনে রাখো না, নবীর শানে নাত দিলে বিফলে যায় না। আলোয় আলো ভরে গেল আলোয় আলো ভরে গেল শিবগঞ্জ বাজারে। এলো শুনতে গজল শ্রোতা বৃন্দ সকল প্রিয় নবীজির শানে। আল্লাহ বলে আমার বান্দা আল্লাহ বলে আমার বান্দা তোমরা শোনো না সবাই, হাবিবি আমার দোস্ত আমার নবীকে ভালোবাসো না। মোর নবীকে বাসলে ভালো মোর নবীকে বাসলে ভালো পাবে যে সোলাগ, কিয়ামতের কঠিন দিনে নবী করবে শাফাআত। আলোয় আলো ভরে গেল আলোয় আলো ভরে গেল শিবগঞ্জ মসজিদ প্রাঙ্গণেতে। এলো শুনতে গজল শ্রোতা বৃন্দ সকল প্রিয় নবীজির শানে। দূর থেকে বহু দূরে যদি ভেসে আসে এমন খবর, এমডি মতিউর নেই বেঁচে আজ দেখে আসবে তার খবর। দূর থেকে বহু দূরে যদি ভেসে আসে এমন খবর, এমডি মতিউর নেই বেঁচে আজ দেখে আসবে তার খবর। গোনাই ভরা পাপে সারা আমি বড় গুনাহগার, ভুল যদি করে
থাকি আমায় করে দিও মাফ গজল যদি শিখিতে চাও গজল যদি শিখিতে চাও তোমরা শুনে রাখো না এমডি মতিউরের সাথে অগ যোগাযোগ করো না ইউটিউবেতে যাবে তোমরা ইউটিউবেতে যাবে তোমরা সার্চ করলে পাবে শোনো না এমডি মতিউর অফিশিয়াল সবাই শুনে রাখো না এই ক্লাস বসে কবে এই ক্লাস বসে কবে সবাই শোনো না সপ্তাহে একদিন বারে রবিবার সবাই শোনো না সপ্তাহে একদিন বারে রবিবার সবাই শোনো না আলোয় আলো ভরে গেল আলোয় আলো ভরে গেল শিবগঞ্জ মসজিদ প্রাঙ্গণেতে এলো শুনতে গজল শ্রোতা বৃন্দ সকল প্রিয় নবীজির শানে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা এখানে ইতি করে দিলাম আলহামদুলিল্লাহ প্রায় 11:30 বাজে অনেক